Oke, kelas vektor. Silakan masuk. Silakan merapat dulu, jangan digantang dulu. Takut burung ada nyetat, eman-eman. Ya. Bla. Mas Mul, gantang vektor. Silakan tempati dulu di bawah nomor gantangan masing-masing. Bawa vektor, Pak. Dari tim Sakera. Oke, selamat tentunya. Oke, WRD juga tampil di kelas vektor. Oke. Oh, Jupe, gantangan 11 Jupe. Kelas vektor. Oke. Mas Basit. Vektor, Mas. Jati ya. Oke. Yuk, masuk dulu vektor. Kelas vektor menghadapi gantangan pertama di Dewa Suara. Mas Waisul juga gantang di kelas vektor. Siap. Bos komandan. Kelas vektor dan. Betul. Oke. Saya YouTube. Vektor, Bos. Vektor, bos. Kalau menang tetap saya taretan, Bos. Terbongkis. Masuk YouTube, Bos. Wah, ayo bro. Oke, Komandan Dewa Suara. Siap. Hei. Kelas vektor. Itu laut. Belakangan. Yuk, fokus, tim juri fokus. Coba channel laman. Oke. Yuk. Gimana Bung Dana? Jalan. Nomor gantangan berapa? 17. Oke, itu jalan 17. Ya, 17 jalan. Ya, jalan, jatuh. 17. Oke. Siap. Masih. Vektor 06 jalan. Ini.
dong. Terus dong. Terus 80 dong. Terus dong. Putus. Ayo. Motor ya. Kamu punya DP, Saya mah. Ada kok respect. Laskar Badai Jalanan. Yuk, oke. Ayo. Begini ya, Bang. Persiapan bendera putih, bendera jatuh pada nomor gantangan 32. Yuk. 32. Sebelas. Dan kusir C jatuh pada nomor gantangan Oke, selamat. 30. Mas Jupi. Poin 500. Ayo, Konjera. Mas apa, Mas? Mas apa? Hervan dari? Ayo, Om. Bener. Saronggi ya. Oke, makasih ya. Silaturahminya ya. Yuk, selamat. Sahabat C ini. C, Mas. Dari mana, Mas? Dari mana? Talango. Oke. Selamat.